biyahe ka, Kol? Ay, oo, day. Asa man ka? Palingki lang ko, Kol. Pila man namang pangayo. 150 ra ba, day? Ah, mahala, oy. Ito na lang ko, sabal-habal. Boss, biyahe ka, boss? Oh, biyahe ka, ma'am. Asa man ka? Palingki lang ko, boss. Pila man namang pangayo. 200, ma'am? Ah, mahala, oy. Balik na lang kung tricycle dito. Mahal kining habal-habal ni mo. Sipatan ko. Balik na lang kung sakay ni mo, Kol. Ha? Balik na lang ko kay mahal kay dito sa habal-habal, Kol. 100 jud. Dili sa imo ha kay 150 lang pero wayang niyo, Kol. Ah, pwede, day. 100. Pero tubila ni mo ako motorog 100. Ay, naraman day na, Kol. May pakakol, dili mangilad. Pero tong nasa habal-habal ganiya, hapit jud ko mailad. Ah, mangilad man na sila diha. Ya, dito na ta. Oh,